Integrity. Paliw-tagtag in. Ano po? Mga bruloy sa mga kabihan ng pagkuhaon kay Hoy! this is the first fight of Integrity Team. Oh, ay tawag sa kami. Responsibility. Number 17. Ortiz. Number 17. Okay. Jose de la Center. Sa mga nitawag Ortiz. Number 17. Ortiz. Ortiz, number 17. Aisa. Tawagan tampangan. Ortiz, number 17. 15. Yanga. Number 15, Yanga. Number 20. Jersalina. Number 28, Jerusalem. Number 16. Kanyas. Number 16, Kanyas. Number 3. Hirame. Number 3, Number 7. Dagalia. number 7, Zagalia. Number 69. Umbayan. Number 69, Umbayan. Number 1. Bakasmas. Number 1, Bakasmas. Number 88. Israel. Mao ni ang mga players sa Number- responsibility team. Number 99. Uba. Number 99, Oba. Number 11. Calyigo. Number 11, Caliego. Number 7. Cortez. Number 7, Cortez, the best player of Number responsibility. 23. Hiralia. Number 23, Hiralia. Number 04. Oblianda. Number 04, Obliana. And for Integrity Team. The Integrity Team. Number 13. Sidinho. Number 13, Sedinho. Number 23. Villeta. Number 23, Belieta. Number 09. Tumara. Number 09, Tomara. Number 17. Cortez. Number 17, Cortez, best player of Integrity Team. Number 23. July. Number 23, July. Number 6. Alcanzado. Number 6, Alcanzado. Number 2. Viniega. Number 2, Henega. Number 28. Ilerta. Number 28, Alerta. Number 3. Alon. Number 3, Alon. Number 23. Basale. Number 23, Number 14. Ligaspi. number 15, Ligas Pepe. Number 14, Ligaspi. Number 21. Rago. Number 21, Rago. Number 5. Raganas. Number 5, Raganas. Number 1. Bartido. Number 1, Partido, the point guard of Integrity Team. Number 8. Lastra. Number 8, Lastra. Number 10. Pineda. Number 10, Pineda, the TikToker. Number of 20. Integrity Team. Number Number 26. Ligaspi. And number 26. Pasina. Pasena. Chickens. Chickens. Let's get into Robo. First five of Integrity Team. Yeah. First five. First five. Present to the center. First five of responsibility. Jersalina. Israel. Jerusalem. Caliego. Dagalea of Galea. First five of Integrity. Integrity, Rago, Pineda, Basalo, Belgita, and number 23, July. This is the first five
Let's ready to rumble! July. Pasa sa gawas. A blind pass. Hala, Varsity, ginagano ako. Idol, injury pa ganyan akong idol ha. Salamat. Dalaria ang nagawa sa bola. Dipasa ni Jersalina. Jersalina. Dipasa ni Jersalina. Gallego. Jersalina. Field of chess. Wala na pribadi Gallego. Gallego. Number 24 ng tira. Yes. grabe. 2. Heralia. Igat kayo magdagan. Jilay na raw ang dala sa bola sa integrity. Nagplano dipasa ni Pineda ni South Tres. Wala na shot. Nakuha ni Jersalina. Jersalina. Wala na taon na pero hindi na shot. Wala pa rin. Malas. Nakuha ni Israel. Israel ang nagdala sa bola. Ni-drive si Israel. Ang wala. Nakuha ni Jersalina. Wala. Nakuha ni Rapo. Dipasa ni Pineda. Pineda. Lost ball by Pineda. Ang oras na nabilin 4 minutos ang 1 segundos. Sanay mo ka, masapaw. Ba't hindi na kita ng taon? Dagalia. Ni-drive si Dagalia. John. No. Nakuha ni Rapo. Rapo ang nagdala ng bola. Pineda kabasan. Dipasa ni Pineda. Pineda walang katawa-tawa. Yes. 2 points by Pineda. Number 23 of responsibility, dipasa ni Jersalina. Dipasa ni Gallego ni South Tres. Wala. Out ball, bola sa integrity. Score 2-all. July ang nagdala ng bola. Hindi dok-dok ni July. Nagplano-plano ng itang kapasaan ni South Tres. Wala shot. Nabaon ni Gallego. Dagalia, nasa lisin nga ni drive. Wow, shot. Nakuha ni Gallego. Gallego ni Dagalia. Dagalia ang lusitin, dipasa ni Jersalina. Jersalina, dipasa ni Dagalia. Wow, shot. Nakuha ni Rago. Dipasa sa wala ni Rago. Nag-go-shot na siya kahupan dito. Ang oras na nabilin 2 minutos. Jersalina. Ang 55 segundos. Number 23 ni South Tres. Wow shot. Nakuha ni Gallego. Dok-dok. Dipasa sa kontra. Nakuha ba ni Gallego. Dipasa ni Israel. Israel. Blocking foul. July. The five Tigers. Israel. 12 seconds ang mga nabilin oras. Jersalina. Jersalina ditok ng bola. May jump shot. Dipasa ni Pineda drives. No. Rebound on the Pineda. Pineda try again. Yes. A 2 points lead by Pineda. Dagalia ang dalang bola. Ni jump shot. Wow shot. Nakuha ni number 23. 28. Pass na 23. Pass to Lago. Yes, to Lago. 2 minutes and 5 seconds. 6 against 2 and better ability. Time. Jersalina. No. Dipaan sa iyo. Dipasa ni Pineda. Nakalimtan ang height. Out ball. Time out. Yellow team. Time out. Yellow team. Ang oras. 2 against 6. Ang Ang oras oras na of yellow nabilin team. 1 minute and 49 seconds. Remaining time 1 minute and 49 seconds. Score 2
ultra size. Labaw ang yelo. Back to the ball team. Bola sa blue team. Jersalina ang nagawa sa bola. Gihatag ni Galilea. Yeah! John at the Galilea. Nagin niya pang last na! Number 23 July. Ang nagdala sa bola, Gigo. Gigo. Dipasa na to sa number 23 sa Belieta. Dipasa sa 23 July. Medium shot. Yes! Pagpo, July. 48 against 2. Yellow team. 15 seconds. Jersalina. 3. Yes! 3 points. Jersalina. Score 5 against 8. July number 23. Dipasa ni Pinida. Dipasa ni 93. Wrong shot. Rebound is right. The Pythoners. Dipasa ni Jersalina. Israel jump shot. Yes. Para basket. 45 segundos ang atong oras na Huwag tayong haharang. Dahil Pythoners yan. Israel for the bonus free throw. Israel. Rebound. July number 23. Nagmamadali si July. Nahilas ang bola ng kuha ni Dagalia to number 23. Yes! Right by segundos. Number 23. 30 segundos. Lisura ng apelido eh. 25 segundos. Benita to Basale. 20 segundos. Siningitang kabasahan na tapin ang bola na kami na Jersey. Jersey na drives and wala na rebound. 3 segundos. Yes! Pupu Dagalia. Score! 5 segundos ang oras sa dilim. And then against James Tibor. Time for the first 5 minutes. First quarter. Second 5 of the first quarter. Proceed to the center. Score 11 against 8. Second 5 of the first quarter. Number 5, number 8, number 2, number 1, and number 6. Integrity team. The responsibility team. Proceed to the first, second 5 sa first quarter. We have number 19. Burger sa Jollibee, may loang paan. Ambayan. Bola sa iyong team. Lastra. To Bartido. Bartido ang nalagdokdok. Di-drive Bartido. Nahilos ang bola. Nakuha ni kaya. Ambayan. Di-drive si Ambayan. Yes, po Ambayan. Nice drive by Ambayan. So, 13-8. Labaw ang blue team. Jenega. Dipasa ni Paul. Paul pagaspas. Pagaspas. Pagaspas dahil. First free throw, Ravenous. Sa ito ni Mumulawin, pagaspas. Ravenous. Wala shot ang unang free throw. Second free throw. Wala niya pa masyad.
Number 1, tira of 3. Walang masyat. Rebound ng Alcanzado. Kalabaw lang ang tumatanda. Bartino, number 1. D3, walang bola, nagintang kapasahan. Yung paasa ni Raganas, tira. Walang masyat. Rebound ng Bianda. Nakuha ni Bartino. Bartino, nagmalalis Bartino. Nahilos ang bola, nakuha ni Bianda. Yung paasa ni Umbayan drives. Tapal ball kasi. Exactly 4 minutes. Jiniga, nalilagay sa bulok, nalilagay. Nakati ni Jiniga ang bola. Ginandayan ni Bianda. Alcanzado. The veterans. To Bartino. Bartino luktok ang bola. Foul. Bartino. Ang bakas mas. Tido. Foul. Bartino. First personal foul. Daw sa ni Bakasmas. Nato ni Umbayon. Dito ang bola. Di pa sa ni Bakasmas. Bakasmas na paano niya sa physical to siya. Bayang ni Itza. Wama shot. Nito ang bola sa board. Bola sa identity. 3 fighting oras. Madalas di pa sa na Jiniga. Nadala sa bola. Kidok. Nangita na basta. Di pa sa Alcanzado. Jiniga. Di pasa ni Raganas foul mo. Yes, ito. Raganas. Exactly 3 minutes. Good for 2 points by Raganas. Nanonood din na yung... O'Brien drive. Well, ball Raganas. Foul. Foul. Foul number 1. Bakasmas. Dos 43 ang oras. Remaining time. 2 minutes and 43 seconds. Bartino. Second Pasan personal ni foul. Raganas. Pakaspas. To Jiniga. Junior. Alcanzado. Ipasa si Bartino. Nakuha sa Putin. Walang katataas ang bayan. Yes, for 2. Dos 25 oras. Jiniga karoon ng nagala sa bola. May paplano-plano. Kitundok ang bola. Nisira sa mga kaban. Ipasa ni Alcanzado. Foul. Falling foul. Ortiz. First personal foul, Ortiz. Same foul, 3. 3-team foul. Blue team. Jiniga. Now to 10. Alcanzado. Power move. 5 seconds to Jiniga. And 3 seconds ang violation last round. 2 minutes and 4 seconds. Bakasmas ang nagdala sa bola. Patanaw-tanaw siya kung kauban. Didok-dok yung bola. Nangita sa kapasahan. 15 seconds to shoot. Ortiz drive. Yes! Foul. Basket and a count. Basket and a foul by Powell. Number 6. Alcanzado. Nice power move by Ortiz. Warning for penalty. Scores Mississippi Jazz. Labaw Blue. Yes! Perfect. 18 Jazz ang score. Blue team. 1 minute and 35. Sa kaminuto, 45 segundos. Bartino drives in. And a foul. Yes! Fountain. Basket and a count. Who's foul red? Foul number 1. Bakasmas. Bakasmas. Third personal foul, Bakasmas. Third personal foul, Bakasmas. Team foul. Warning for penalty. Warning for penalty, blue team. Both team. Both team, warning for penalty. Yes! 103-point shot. Selma. Ngitang kapasan, ipasan ng Bianca, nakuha ni Bartino. Nanggaling si Bartino, dinokdok ang bola ni Bartino. Ngayon ang mas nakuha niya ang Alcanzado. Si Bartino ngayon. 1:24 ang oras. Bola sa blue team. Out Bartino.
intense kayo ah. Sigap. Si Ortiz na rin nagawa sa bola, ipasa ni Bacasmas. Bacasmas. Una ba yun Ang ausong kawan, ipasa ni Umbayan jump. No, good rebound na Martino. Na, mga Martino, ipasa ni Gina. Grabe na violation! Dancing without music. 1 minute and 8 seconds. Ang bayan karon na nadala sa bola, gidokdok. Nagpaplano-plano, isinya sa kawan, ipasa ni Ortez ni Itza. One shot. Naribaw ni Raganas. Nagmadali si Raganas. Ipasa ni Lasrak. Lasrak. Pick. Out. Jenega. Bola sa blue team. Jenega. Bacasmas. To Bianda. To Bayan. Bayan. Nadala sa bola, gidokdok. Dihatag ni Silman Itza. Yes. Pagkakasero by Selma. Padilla, oy. Right na 5 seconds. Puso. Ay, yata jump shot eh, murag Daniel Padilla. Right na Score. Binding. Disney. Labaw ang blue team. Jiniga drive. Gibaling ang Alcanzado ni Jam si Alcanzado. Wala na shot. Nakuha ni Jiniga. O, nabasa sa bola. Nagkamang-kamang. O, nagkakitang kumang. Desde segundos. 19 seconds. 19 seconds. On Bayon. Dipasa ni Obianda ni atas atas. 3 points. Obianda. 8 segundos. So, Bartino. 5 seconds. 5 seconds. Jump shot. No. Time to the first quarter. First quarter. Ayaw. Ayaw. 5 second quarter. Ready? Ayaw. Start of the second quarter. Let's get ready to rumble. Bukto na ka na, oy. Idol! Idol, grabe ha, bukto na, oy. 13 by 3. Labaw ang blue team. Yanga. Long bomb. Jersey. Wow! Nice shot. Calyas. Cirillo. Drives in. Power move. Pass niya din. Wow shot. Nakuha ni Cortez ang bola. Cortez. Nagdala sa bola. Naghinay-hinay. Nagtalbaro. Mid-drive. Dibalik ni Yanga. Ni wala yung gina yun. Di pasa ni Cortez. Los ball out. Los ball. Sedenyo. Shot clock. Down to 8. Foul by Cortez. Cortez brother. 4-15. Cortez drives in. Foul. Jersalina. Number 28. First First foul. personal foul. Jersalina. Idawasan niya ron ni Tumara. Tumara nangita sa kapasahan. Ipasa number 17 Cortez. Drives in. Wala shot. Nakuha ni Cañas. Out ball Cortez. Bola sa blue team. Cortez karon ang nagala sa 4 minutes. Cortez number 7. Shot clock. Pasa ni Yanga. 15. Yanga ang kapasahan. Pasa ni Cañas pero taas na kayo ang pagkapasa. Out ball. Rago karon ang nagawa sa bola. Ipasa ni Tumara.
Tumara at hinay-hinay, gidugtong ang bola. Nagplano-plano. 3 minutes and 45 seconds. Ang itakapasan, ipasa ni Alon. Niitsa si Alon. Wala, rebound ni Uba. Ipasa ni Kanyas. Kanyas ng banali si Kanyas. Ni-drive si Kanyas. Yes! A court-to-court shot by Kanyas. Tumara. Cortez. Cortez, ipasa ni Sidinho. Sidinho. Power move. Out ball. Oba. Sidinho karon ang ilaw sa bola. Nangitag kapasahan. Dipasa ni Cortez. Cortez. Drives in. Sumakay pa kayong lahat. Lao mang take off. Ay, Cortez ka payo. Cortez. Cortez. Dibantayan sa ni Cortez. 3 minutes. The runner. Pastor Jersalina. Letera of Tres. Wala. Rebound Cortez. Jump shot. Yes. 2 points Cortez. 2.50 Moras. 29-15 score. Sabi kay Bok. Labaw ang blue. Pagka kayo. Sidinho. Sidinho power move. After Jersalina na. Sa iyo po pasa. Jersalina drives in. No good. Malas kay Jersalina. Yanga. There's a foul. Tumara. Push foul. Tumara. 2.30 Moras. Number 9 foul. Oras. 2 minutos ug 30 segundos. Yanga karon ang nagawas sa bola. Nangita ka basahan di pasa ni oh! Sayang! Wala! Ano po? Sayang! Wala sanang katabaw si Uba. Pero hindi niya naipasok. Kanyas. Number 15 foul. First personal foul, Kanyas. Kanyas! Tumaraw na gawa sa bola ang ipasa ni Sidinho. Sidinho, didugtong ang bola na nakapasan, ipasa ni Cortez. Cortez! Mula. Ito ni Alon Turago! Yes! Nice pass! Alon Turago! Oras 2.15. Kanyas! Pass to Wanga! Picks of Cortez! Wala! Yeka. Out ball! Ayaw pugsa. Bola sa iyong team. Sidinho na gawa sa bola. Pasa ni Turago. Pass to Cortez! Cortez! Himat. Driving! Foul. Pow! Lucky foul. Cortez! The brother, diligsa na yan. Diligsa na yung suon. Oh, igang din daw yay. Ang iyang kaluha. First strike, wala. Second try. Yes! 1 point. Cortez. 1 minute and 35 seconds. Doktor One minute. Minita sa mga kauban. Di-drive ni Cortez ni Baus. Yes! Cortez sige niyo. Isama niyo pa ang buong barangay. 1.40. Kanyas. Drives in to Cortez. No good. Rebound ni Cortez. Foul. There's a foul. Rago. Number Foul number 21. Rago. 21. Rago. First personal foul, Rago. Team foul 2. Tingin ni Boktor. Score. 31-18. Labaw ang blue team. First throw ni Cortez. Yes! 1 point. Igo ibibitro lang. Last throw, ready for rebound. 1.32 sa oras. Second throw. No! Rebound by Rago to Cortez. Nagmamali si Cortez. Drives in! Yes! Wala na kayo mga pugong basta magkaon ng Ronda. Ronda. Nice answer shot. Ronda. 1 minute and 15. Tumara ng dalang bola. Gidukdok, ipasa ni Sidinho. Bakwakin. Sidinho. Langsinya-sinya sa mga kauban. Power mo ba Sidinho? Power. Jersey. Ang basket count. Bonus throw. Second personal foul, yung sa linya. Ano basket? No counting, no counting.
No basket. Warning for penalty. Side throw. Alon ang nagawa sa bulo. Last 1 Nasa minute. ni Tumara. In the second quarter. Outboard, Jerusalem. Kaniglo na? Kaniglo doon? Ayaw niya mo. Shot clock 11. To Rago. Shot clock Rapid 5. bandayan ni Uba. To Cortez. Drives in. No good. Rebound by Silinho. Silinho. Power move. Silinho. No good. Out. Silinho. Out. Ball. Which is in the outboard. Mukhang matalino ang 42 pamatay Kanyas. 42 seconds. Siya sumabay. Cortez drives in. Yes. Basket by Cortez. Nakuha ni Kanyas. Kanyas drives. Super five. Pastor Silinho. Silinho ipasa ni Cortez. Cortez. Walang nataw-taw si Cortez. 5 seconds. Ranga. Ranga ang dalang bola. Needs surprise. Yeah! Ranga. 8 seconds. Ito ang nagdala sa bola. Si Dinyo Dokdok di Cinco. Rago. Rago jump. Pass to Cortez. Yes. Nice pass. And the first one, second quarter. And first by second quarter. Last 5, Sundang Wakson. Second five. Sundang Wakson. So ngayon, Last 5, last 5. Oh, kasulang ka na? Hala! Ayaw ka po. Hala! Ayaw tanig eh. Happy birthday, April. Ranga nagawa sa bola. To Dagalia. Dagalia. And step over dito. There's a foul. Foul. Dagalia. Dagalia. Foul. Team foul 1. Missouri. Nagoblo? Bartiro needs a place. Walang shot. Juan Cortez. Cortez. Gibantayan sa iyang kaluha. Cortez against Cortez. To Ranga. Ranga ang dala sa bola. Gidokdok ni Ranga. Needs a place. Parang secure na yung kayo. Wakaabot. Airball. 4.28. Partido ang dala sa bola. Gidokdok. Gidokdok ni Partido rin naman. Needs a drop. Wang shot. Nako, ang Dagalia. Dagalia drives in. Yes, for two. Dagalia. Jilayan ang pasan ni Raganas. 4-3 sa oras. Raganas. To Jilay. Jilay. To Sidenio. Dibalik ni Raganas. Raganas ang inakapasan. Dibalik ni Sidenio. Jump shot. Yes, for two. Sidenio. 3.50 ang oras. Cortez. Cortez, didokdok ni Cortez. Lasa, 15. Bitaw ang kapasan. Murang dango kaya ang bola. Dipasa ni Ranga. Shot clock. And the five-tanners dancing without music. Nawadi ang break ang five-tanners. To Partido. To Cortez. Cortez. Yes. 3.30 ang oras. Jagalia. Jagalia. Didokdok ni Jagalia. Diwani-wani. Ni Iksa. Masud. Nakuha ni Jilay. Jilay. Double dribble. Double dribble. Ayaw ibo na lang mula doon kay mabuang na. 3.21 ang oras. Bola sa blue team. Score 41-28. Labaw ang blue team. Yang kakaroon na gawas. Dipasan ni Dagalia. Dagalia nagsinyas-nyas sa kawan. Ni South Trace murang secure. Rebound ni Cortez. Shot na. Cortez nakahunat na.
Yes! Cortez! 3 minutes. Nabiling oras. Number 23. No good. Rebound Cortez. Nihunag pa sa si Cortez. Sumakay pa kayong lahat. Palga. Penalty. Yanga. Ayam sila City. Carlo Yanga. Penalty. First personal foul. Carlo Yanga. Penalty. Score 41-30. Labaw o 11 ang blue team. Cortez sa iyang unang free throw. No go. Oras. 2 minutos at 50 Wala pa siya. segundos. Second free throw, Cortez. Wala yapon. Ibaho ni Cortez, the twin brother. Dibantayan siya ang twin brothers at nag-ilugay sa mula. Ipasa ni Yanga. Yes, ang Chris. 3 points. Yanga. 2:30 Partido. Dipasa ni Sidinho, jump shot, yes! Nice answer by Sidinho. Cortez ang tula sa bola. Didoktor ni Cortez ang tuyok. Nalitaw na basahan, dipasa niya ang gawin. Sana sa Cortez. Wala. Cortez nakahunat na naman. Wala na shot. Cortez, yes! 2 points to Cortez. Grabe ang mga Cortez. Nagbasbara sa drive. Out ball. Blue. Sa yellow. Blue. Ono 56. Unang turukan sa tukopan. Uno o 56 segundos ang nabiling sa oras. Partido, gipasa ni Sidinho. To July, drives in. No good. Rebound by Hiraya. To Yanga. Lost ball, Yanga. Bola sa yellow team. Ono 48 oras. Grabe game Usa ka minuto, 48 segundos ang nabiling sa oras. Bartilo ni Itzaw 3. Wala na shot. Na-rebound ni Cortez. Nagaling si Cortez. Na-foul. Bartilo. Hacking foul. Bartilo. Bagay bukton oy. Second foul partido. Second Team personal foul foul. 3. Bola sa blue team. Yang ang nawawas sa gula. Ipasa ni Dagalia. To Yanga ni Itzaw 3 naman. Yes. Points. Yanga. Dan July to Sidinho. Ono 30. Dok. Power move. Sidinho. No rebound. Ezra the five-timers. Pasan lagi. Cortez versus Cortez. Left-handed. Pero wala na shot. Nakuha ni Cortez drives in. Yes. To 2. Ono 10 sa oras. Sa kami nag 10 segundos, Cortez, dipasa niya ang liit sama sa Cortez. Na-rebound ni Cortez, dipasa ni July. Yes! Pati ang tutuyo mo ito. For 2. Pero shot by July. Veteran move. First foul. Sidinho. Number 13, Sidinho. First personal foul, Sidinho. Number 13, warning. Resentment of goal. 49 segundos sa kanilang oras. Dagalia to 5 runners ni jump. Wala. Bola ng Bartilo. Ipasa ni Sidinho. To Raganas. To Cortez. Yes. Nice pass. 30 segundos. Yes. 2 points. Bartilo. Sidinho driving power move. Foul. Offensive foul. Sidinho. Second personal foul. Sidinho. 22 segundos. Extension of elbow. Offensive foul.
Yangga nagawa sa bola. 20 segundos. Ipasa ni Dagalia. Dagalia to Yangga. 15. Yangga nag-dribble. Yangga nilusot. Dipasa ni number 23. Yes, for goal number 23. What the hell? Nice goal! Yangga to Hiranya. Bartino needs all press. Wala time for the second quarter. Ayaw! 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 Sa kung amigo nga at suka ayaw. Ayaw balik ko garit sa piliman din ang kahakutan. Talya mapulis ko sa tindera. Nalito may nakabantay kay kuyo. Mapagas sa tilingan na nagsulod-sulod. Butanga mas si mama sa istorya ko. Diyos ko na, ayan ka na naman. Ang hiling ko sa'yo ay wag kasurahan. Gumamit ka ng tama na ayaw sa isipan. Na kung kalilimutan na sa mo na extra. Mahalagang talentina doon ano si pa? Tagaytan Rick Burger. Ang atay. Third quarter. The third quarter. Yangga. Ipasa ni Jersalina ni Itza Tres. Wala. Rebound Dagalia. Jaja. Wala. Rebound Sidinho. Sidinho. Long pass to Ligaspi. Ligaspi corner. Wala na siya. Yangga. Yangga nagdala sa bola. Yangga. Nagbinay si Yangga. Yang ipatay ang oras. Yangga. Last ball. Yangga. Ang Milo. Nayabo ang Milo. Di ko na yung kapatid-lab. Ano magkasiling na doon? Sedeño! Nagod! Bata Cortez! Cortez ang nagdala sa bola. Didok-dok! Idok! 20 seconds clock. Idok-dok ni Cortez. Nagplano-plano na yung tasya yung mga kao. 15 seconds shot clock. Cortez! Didok-dok ang bola ni Cortez. Cortez! Nangita kapasan, ipasa ni Dagalia. Ni South Tres si Dagalia. Wah, masuk, nakuha ni Ligaspi to Bartino, Bartino, nagdali si Bartino, dipasa ni Cortez, drives in, no, rebound by Dagalia to Jersalina, Jersalina to Yangga, Yangga, may kalma si Yangga, kaya naghuwat siya yung mga kauban, 10 seconds shot clock. dipasa ni Dagalia, nakabunulan, dipasa ni Cañas, jumper, yes, 4 points, Cañas. Bartino to Cortez. Cortez. Pasa ni Bartino. Pasa ni Raganas ni jump shot. Yes, answer by Raganas. 8:30. 55-40. Labaw ang blue team. 15. Cortez. Kuha ni Bartino. Bartino turn around. Nakapit ni Dagalia. To the Gaspi. Pasa ni Raganas. To Cortez. Jump shot. Yes. 4 points. Cortez. 8 minutes. Nabiling oras. Cortez. Ni hunat. Ni drive. Yes. 2 points. Cortez. Sidinho. No one rebound by Cortez. Malas na yun si Sidinho. Yangga drives in. Yes. Using the glass by Yangga. Raganas to Cortez. Drives in. Yes. 2 points. Cortez. 30. Jersalina to Cortez. Cortez ang dala sa bola. 15.
Mukhang ipatay ang oras si Cortez. Naghinay-hinay, nagplano-plano ng mita sa iyo kauban. Ang Silas, 5 segundos na natin. Dagalian ng dali. Nakuha ni Sidinho to Raganas. Raganas drives in. Yes. Led by Raganas. Jersalina. Jump shot. No good. Out. Yellow. And a time out. Time out. Yellow team. Integrity. Score 59-42. 59-42. Labaw ang blue. 46 yan. Nasa iyo pang scorer. 59-46. 6 minutes and 43 seconds. 5 minutes. Labaw 13 ang blue team. Yangga ang nagawa sa bola. Kanaupo ka itong batong. So Jersalina minutes out press. Wala. Out blue. Out Kanyas. Sidinho. Pasa ni Bartido. Bartido ang nagawa sa bola. Dipasa ni Sidinho. 15 seconds. Shot clock. Dipasa ni number 28 Itza. Wala siya. Ikaw Kanyas. Kanyas. To Jersalina. Walang katao-tao. Yes, for two. Jersalina. Bartido. Bernard Dirkso. Dipasa ni nakapit ang bola ni Cortez. Out Cortez. Grabe yung dagman. Shot clock. Easy. 15 Hindi seconds. ang sa bola. Nag-ilogay sa bola. Jambon. Blue. Hoy, sab ko na, sab! Substitution. Stop. Out Bartido ang Jimmy. Ayan, kadamo kayo. Nico. Bola din o. Bola din o. Imaw mo sab. Tago mo sa kanil. Raganas. Nagkasagula. Pasa ni Sidinho. Nakuha ni Cortez. Cortez versus Cortez. Drive. Yes. 4 points. Cortez. Sidinho. Drives in. Yes. 2 points. Nice answer by Sidinho. 5 seconds. Dagalian nagdala sa bola. Dipasa ni Yangga. Yangga. Ibalik ni Dagalian. Dagalian ni Iksaw Tres. One shot. Ball. Pag-hold na rin ang masa. Pag-hold. Substitution. Para serve mo daan. Ibalik ang 5 colors. Yangga. Dipasa ni 5 colors. Wakasaw. Nag-ilugay sa bola. Ilugahan ni 5 colors. Jump ball. Same ball position. Bola sa blue team. Grabe yung makando sa 5 colors eh. Shot clock. Down to 12. Lucy. Jersalina. Wala. Cortez drives. Yes. 56-3 score. 5 minutes. Tibo. Blue team. 15 Yang gagawin kontrol ang bola. Naghinay-hinay para patay sa oras. Dipasa ni 5 colors. 5 colors. Ligaro. Ligam siya si 5 colors. One shot. Nakuha ni Cortez. Cortez. Nagdali si Cortez. Drives in. Nakahon na kasab. Cortez. Cortez.
Kanyas. Kanyas. To Dagalia. Mega. Rebound by Tanners. 5 Tanners. Yes, to go. 5 Tanners. Awan kayo. Walang katawa-tawa si 5 Tanners. Yes, to go. Ako 20 oras. Number 28. Yes. 15 seconds to shoot. Kanyas. No way. 12 minutes. Cortez nakuha niya yung na to 5 Tanners. Walang katawa-tawa si 5 Tanners. Good to 5 Tanners. Awan yung Tanners kami. Cedillo drives in. Foul. Foul, Jerusalem. Time out. Responsibility. 3 minutes and 37 seconds. Time remaining. Third personal foul with Salina. Ah, grabe ang kamera. Gatubak ang gisina. Dia sa kanitang tao. Paul yung paatbang. Grabe mo, focus din, focus. Ah, gisong ba yun? Grabe yun. Ah, gisong yung ayoy. Serenyo. No one. Ayay ka! Bakal na Serenyo. Paulo. Yes, ito, Serenyo. The Rock. 3 minutes and 20 seconds. Time remaining. What's the good goal? Yanga. 15 seconds to shoot. Kontrol ang bola ni Yanga. Pasok Kanyas. Wala tayong nakataw si Kanyas. Pero hindi na shot. Priha. Suga mo naman. Maraming series Yanga. To Kanyas again. Pick. Yes. Nice pick kay Kanyas. 2 minutes and 50 seconds. Rabago. Walang kataw-tao. Good to do. Yes, the basket by Rago. Yanga. Rose Corita, nabiling oras. Yanga ang mga sa bola. Yang kontrol. Yung itaas na yung mga kauban. Yung inakatakan. Dipasa ni Kanyas. Nahilos. Dipasa ni Jerusalem. Jump shot. Yes, for 2. Jerusalem. Dos 20 seconds. Bola sa yelo. Bola sa iyo. Out. Substitution. Substitution. Tawag. Out. Sirinyo and Belieta. Raganas ang nagawas sa bola. Dos 22 sa bola. Pinida. Needs out dress. Wow! Pasok na sana. Kinipiyuhan ng pangat. Baho-baho ko rin. Belieta. To Raganas. Jumps. Yes, itu Raganas. Dos 6 sa oras. Dos 6. Yang ang nagawas sa bola. 71-60 score. Labaw si Exactly Angelo. 2 minutes. Nakuha ni Belieta ang bola. Dipasa ni Cortez. Nataho na si Cortez. Sumakay pa kayo. Una Yes, 50. Cortez. Yanga. 20 seconds to Dibugok ni shoot. Yanga. Dipasa ni Cortez. 15 seconds to shoot. Nipo si Cortez. Sanita sa iyong mga kauban. Six. Dipasa ni Yanga. Yanga drives. Yes. Using the ball. 1 minute and 30 seconds. Time remaining. Signaling the play. Pineda. Pasa ni Cortez. Una Cortez 20. to Raganas. Balik ni Cortez. Jump shot. No good. Out play.
Jagalia. Uno, Dusi. Ragalas na nagawas sa bulan. 14 seconds to shoot. Kita sa iyong mga kauban, gipasa ni Cortez. Jeez. Cortez, tidak tayo na kanilin. Cortez. Drives in. No good. Nakuha. Pass to Jersey. Wala ang katao-tao. Hindi na shot. Out, yellow. Nakuha. 55 segundos. Sayang. Substitution. Substitution. Out. Jagalia and Heralia. Maura apelido. Grabe, ada yang salah. Rosalia. Toyaga. Yaga. Dibong-bong nangita siya mga kauban. Ito ang basahan. 45. Naglilili. Dipasa ni Rosalina. Ni Exao Press. Yes! Rosalina. Cortez. Ni Hernat. Pero dibantay ng Maya ni Yanga. Yanga. White ang Luya. Cortez. Wala na shot. Nakuha ni Cortez sa sub. Nakauna po. Drives in. Yes! 20. Cortez. Grabe ang mga Cortez na boss baos lang ang drive. 15. Pinila. Pagbola sa Wasod. Nakuha ni Cinco. Wala na jump shot. Wala. Nakuha ni Rago. And the third quarter. And the third quarter. Saya message ko sila ko no. Kapake palihog. Isang ito. Okay, Baki. Okay, Baki. Ha? Last ball ni, last ball. Last quarter. The final quarter of the team. Sedini. Pass to Cortez. Jump shot. Yes. Triple hands. Cortez. Jagalia. Jagalia nagdala sa bola. Nagitaw ka pa saan. Dibog-dog ni Jagalia. Nagwani-wani si Jagalia. Nagmayno-mayno. Hapit na yabo. Kipasan siya sa rin. Ni Exao Press. Wala. Ay nakuhan. Cortez. Rebound by Cortez. Ito po yan. Sige sa Wah, sige sa Nagita ka pa saan. Ipasa ni Jagalia. Pwede po. Shot clock. Naganas. Pass to Cortez. out ball. Lost ball. Cortez, number 7. Naganas ang nasa bola na. Pass to Cortez. Ni-action ng isang Cortez. Pero, gidoon kita jump shot. Wama shot. Nakuha sa ni Cortez. Jump shot again. Yes, for 2. Cortez. Hop. Cortez against Cortez. The twin brother.
Dagalia, driving jump shot. No good. Nice box out by July. The veterans move by July. Waras. Dibalik ni July. Nagsinyas-sinyas sa iyong mga kauban. Nisinyas pagyapon. Neitsa. Wama shot. Nag-rebound eh. Nagwan si Dinyo Neitsa. Goto si Dinyo. Cortez. Score. 78-68. Napahog na po ang booking. Cortez against Cortez. The twin brother. Tutor Salina. May forma sa tres. May tira. Yes. Dog. Losing the board by Cortez. 3 points. Jersalina. Nailugan ni Partido nagdali. Niluso. Ipasa ni Cortez. Neitsa of tres. Wama shot rebound. Cortez. Natuyok-tuyok. Nagdali. Nihog na. Mid-right. Yes! Good for Cortez. Sidinho, wala ka tao. Yes! 2 points, Sidinho. Jersalina. Gipasa ni Dagalia. Gibalik ni Jersalina. Neitsa of tres. Wama shot. Rebound ni Miranda. But lost ball. Yellow. Substitution. Jersalina and Dagalia and Tanyas. Out. July and Rago. Back to the boundary. Heralia. Pass to Yanga. Kontrol ang bola ni Yanga. Neitsa of tres. Partido. Pasa ni Cortez against Yanga. Yanga, second personal foul. Second personal foul. First second foul. The defensive player Yanga. Sedino. Chokat. Yes, itu. 83-72. 7 minutes, ang nabiling oras. 7 minutos. Cortez rising. Wow! What a try for this. Partido. Ni forma sa tres ni Itza. Wala mo nakani Rago to Sidinho. Didok-dok ang bola. Ni pasa ni Cortez. Wala. Na-rebound sa iyang twin brother. Ni una. Di pasa ni Cañas. Foul number 5. Raganas. 17 seconds to shoot. Holding foul. Raganas. Yanga ang nagawas sa bola. May tagapasan. Ipasa ni Cortez. 15. Cortez. Foul. Holding foul. Sedinho. Substitution. Stop. Out Israel and Dagalia. Technical foul. Sedinho. Ano na foul? Tali na foul ba? Tali na foul. Technical foul. Sedinho. Continuous playing. Gausi. Osaka free throw plus ball position. Sidinho, warning to foul out. For personal foul, Sidinho, warning for disqualification. Yes. Good shot. Good for one. Cortez. 12 seconds shot clock. Yanga ang nagawas sa bola. Pasta ni Cortez. Cortez, yang dikontrol ang bola. Cortez against Cortez, the twin brother. 5, pass to Cañas. To Yanga. 24 seconds shot clock. Ay, grabe, ano pin. Nabawal 14. Size 17 ang oras. Size 17. Partido. Pero shot. No, nabaan by Cortez. Murag kimbati ng kaluya ang Yellow Team.
Nihunat na sa si Cortez number 7. Foul. Foul. And it counted. Nice drive by Cortez. Foul yung twin brother. Foul Cortez number 17 of Integrity. First foul, Junior Cortez. First personal foul, Cortez. Cortez, first two. A bonus to them, yes. Cortez. Nihunat si Cortez. Di ba nandiyan ang twin brother? Giligap pero wala ka siya pa. Mukhang mala si Cortez sa Integrity. Cortez, nahilos ang bola. Tara! Nakuha ni Martino to Cortez. May galingan ni Papel Kanyas. Abot Kanyas. Bola sa Integrity. Inbound by Cortez. Pass to Martino. Cortez for 3. No good. Rebound. Kuha ni Cortez. 5:30. 15. Cortez. 15 seconds shot clock. 10 seconds to shoot. 10 seconds shot clock. Diyan lang. 5 seconds to shoot. Nakuha ni Cortez. Wala ang katao-tao. Yes. To 2. Cortez of Integrity. Diyan lang. Dito po mula ni drive. Up. Out. Runners. Substitution. Substitution. Out Rania and Selma. Pero nga mo, katasama ako. Nagkakatawa si Mama. Nagalia. Dagalia yan. Inangat na Selma. Dagalia. Inangat pa rin. Dagalia yan. Foul. Sininyo. Disqualification. Sininyo. Foul. Foul out. Sininyo. Puli. Sansibilita. Dagalia. First two. No good. Nasa pinag keluar di Boston ini, kenapa apa ko din? Ano tawag yung inspiration? Second two. No good again. Rebound by Cortez. Cortez. Nihunat. Di atangan ni Dagalia. Dipuntang bola. Dipasan ni Raganas. Raganas na nagkapasan. Dipasan ni Rago. Jack si Rago. Wala sa ay natuhog ng dugo. Nakuha ni Ranga. Yanga. Nagulunogay. Nakuha ni Rago. Dipasan ni Martino. Wala ang katao-tao. For 2 Martino. Martino to Kanyas. Stepping on the line. Selma. Substitution. Sub. Out Selma and Jerusalem. 4:23 ang oras, 4:23. Time remaining. 4 minutes and 33 seconds. Cortez. Stop. Pwede mo tayo. Cortez against Yanga. Grabe ang pinsan ni Yanga. 15 seconds to shoot. To Rago. Di balik ni Martino. To David time jump shot. Wala siya. Sama niya drives in. Wala. Nakuha ni Yanga. Nigawa si Yanga. Pasa ni Cortez. Ni-drive si Cortez. Against Cortez. Wala siya. Foul. Jersey number 7, Dagalia. Substitution. Sub. Out Rago in Pinigan. Gosi. 3:53 ang oras. 3:53 na nabili ng oras. Martino. After drop of the At drop shot by Martino. Cortez. 3 minutes and 40 seconds. Time Gusto finish. na lang nabaw. Cortez drives in. Cortez. Nihunat. Good for Cortez. Napulo na lang ang nabaw. 3:35. Dagalia sa Kanyas. Yes, for Cortez. Foul. Foul, Benita. Jersey number 23. Bonus Benita. 2 by Kanyas. Maganda si Kaotso. 13 foul. I'm back.
Score, 80-90. Labaw ang 90. Cinta dong, cinta. Cinta. Nasya. 80-90. Labaw ang 90. Blue team. Cinta. Apa itu waro no? Buwagi. Kala ko sa Nasya ba yung Grabe yan sa Nasya to. O 80-90. Nabawag na po ang blue team. Plus bonus free throw. Kontra rin bro. Kontra lain kita tinggal. Oras. Bonus through by Kanyas. Yes. Perfect. 3-21 ang oras. Partido. Ni South 3. Elbow. Kanyas Tianga. 3-15. 3 minutos o 15 segundos. Cortez. 15 seconds to shoot. 15 minutes. Last 15 seconds 3 shot clock. minutes. Nihunat si Cortez. Dibalik ni Jerusalem. 8 South 3. Wama shot. Naribangan ni Belieta. Belieta to Raganas. Raganas drives. Pass to Pineda. No good. Rebound by Kanyas. Kanyas. Foul. Partido. 2 minutes and 24 seconds. Third personal foul. Penalty. Penalty. Court. Warning. Warning. Warning po penalty pa rin. George Salina ang nagawas sa bola. Ang itakapasan, ipasa ni Cortez. Cortez, di-control niya ang bola. Ita sa mga kauban. Shot clock. Down to 10. Nituyok, nibalik. Ng itagkapasahan. Ni South 3. Naribaw ni Kanyas. Cortez. Shot clock. Gis. Yanga. 5. 5 second shot clock ni South Trace Yanga. Wala rebound ni Cortez. Siguro na gano'n. 2 minutes and 5 seconds. Gis segundos. Yanga. Backs. Using the board. Yes. Partido. 1 minute and 40 seconds. Pineda. 3. Kuha na partido. Sawa. Kaabot. Outball. Outball. 1-28. 1-28. Murang nawanan ang pang-asa ni Lutin. Laan. Naglawig na ang kadaugan sa Lutin. 1-20. Cortez. I-control na ang bola. 1-15. 15 segundos. 20 seconds to shoot. Kanyas. Yes, betul Kanyas. 1-10. 10. Announcer. Isa to pa sponsor ro. Iyo. Sponsor to ba? Last 1 minute. 2 points for Ganas. This portion is brought to you by Foul. Spotify. Partido. Foul, Captain. One for foul out. Penalty. Alang. Unang tigim. Sa bagas. Yes. 1 point. Yes. Second through. Isa lang pandira. Yes. Kompleto buha. 97-84. Partido. Bryson. Pass to Benita. Nakuha ni Yanga. Yanga ni Honong. Aaron 40 Pati. segundos. 40 Shot seconds. clock 6. Foul Benita. 36 Penalty. segundos.
Yaga, first name. Logo. Sipiat. Last row. Yes. 1 point. Yaga. Bartino. 35. 30. Congratulations! Responsibility. Champion. Responsibility team. Congratulations.